जॉब रे तो जाले 10-12 हजार टଙ୍କା पाउथिले ना एडी दिन को यदि मु 20-30 किलो जदि बनै पारुछि ताले मासु केते बनैथिबे आपण जानि पारुछंती तो अच्छा ताठू किछि प्रॉफिट अछि कहि कि मु जॉब टा छाडी के एबे ए कामटा मु माने आगेइछि। कस्टमर अछंती आज्ञा 4,500 5,000 कस्टमर वर्तमान रनिंग चलचंती आम सहित जो माने आज्ञा काम करूचंती जेहेतु तांको बाहर कोठी जिंस बिक्री करिवार टेंशन नाही मेसिन आमे पहुंचै देलु पिला जाय कि आपनको घरे प्रोडक्शन बनेवा सिखै देबे तो सेथि लागि जे भी आम सहित काम करचन से माने बहुत उपकृत हे कि खुशी रे निजर बिजनेस कंटिन्यू आज्ञा करूचंती आगे दर्शक बंधु आमे जेतेबेले गोटिए धूपकाठी व्यवसाय उपरे वीडियोस बनै थाउ से समय हमर प्राथमिकता थाई कि जो माने बेरोजगार अछंती जो मानक पाखरे बळका समय अछि तो सेई मानक पई ए जो छोटिया उद्योगटी जणे नै घरे स्टार्ट करि परिबो तो सेमती जणे महिला उद्योगी जणे मैडम जणे आम सहित उपस्थित अछंती मैडम सर्वप्रथम आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को आपन स्वागत करूची आपनक परिचय आ आपन लोकेशन ता कोठी कोन मो नाउ छि निशि प्रभा आज्ञा आ मो हाईटेक रु आसीछि हाईटेक माने भुवनेश्वर हाईटेक भुवनेश्वर हाईटेक रे आसीछि। आज्ञा तेबे आपण ए जो धूपकाठी व्यवसाय या संबंध रे आपण कोठू जानिले आउ केमती कोन ए व्यवसाय आरंभ कले से संबंध रे हम दर्शक को एटा प्रथम मु नेट रु ही देखिछि आज्ञा नेट देखला परे देखिली बोलो व्यवसाय भी होउछि एथिरे तो आज्ञा सेथिरे भाबिली कि मु भी ए लाइन रे କରିବି କିଛି ଦି ପଇସା କମେଇବି କିନ୍ତୁ କାରଣ ମହିଳା ମାନେ ଘରେ ବସି ବି ମାନେ ଯୋଉ ହାଉସ ୱାଇଫ ଘରେ ବସି ବି ସେ କାମ କରିବି 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସ କମଉଛନ୍ତି ଓହୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ନୁହଁ ମାନେ ଜବ କରେ ଭାବିଲି ଜବ ରେ ବହୁତ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତ ସେଥିରୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଏଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ଘରେ ବସିକି ଟାଇମ ବି ବାହାର କରିବ ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟା ଚୁଜ କଲି। अच्छा तेबे मैडम स्पेशली आपण को कोठू मेसिन किनिथिले जेहेतु भुवनेश्वर अंचल रे आपण अछंती भुवनेश्वर रे बहुत गुडे कंपनी रहिछि तो आपण स्पेशल को कंपनी को जाइथिले म कोठू माल परचेस करथिले प्रथम जेତେବେଳେ ଆମେ ନେଟ ରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସେଟା ଆମ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା आज्ञा ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଭାଇ କିଣିକି ନେଲେ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ। अच्छा घरे जहाँ सब काम रहला जेमती आपणकर मेसिन चलेबा मिक्स करबा पाउडर को ताकू धूपकाठी रे परिणत करबा ताकू सुखेबा ए सब काम आपण करंती तबे आज आपण जो आसीथिले एठी केते माल आनिक आसीथिले ମୁଁ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣିଛି कोथरे आनिक आसीथिले ଅଟୋରେ ଆସିଛି। अच्छा अठरे 3 क्विंटाल जिनस आनी आसते तो वर्तमान समय जेतिकी जिनस आनी देले ता धरू किछि भंगा रुजा किंबा किछि जिनस बाहरला कि सेमती ନା ନା ମ୍ୟାଡାମ ଚେକ୍ କଲେ କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନାହିଁ ଖାଲି କାଠି ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ था 2 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଭଲରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ କିଛି अच्छा 5 मास हेलानी मेसिन नेलेनी ଆଜ୍ଞା तो मेसिन रो जो दुईटी मॉडल अछि से मेसिन होय तो आपण को मॉडल टा नेथिले 01 ना 02 ଆମର 02 ବୋଧେ 02 ନେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇजेस कंपनी ରହିଛି यार दुईटी मॉडल अछि गोटे होची 01 मॉडल एवं आ गोटे मॉडल होची 02 मॉडल तो 01 जो मॉडल टी रही तार दाम रही 1,20,000 टंका एवं 02 जो मॉडल टी रही तार दाम रही 90,000 टंका तेबे जो मान उद्योगी माने रहिले सेमानकर जहाँ भी बजेट अच्छी से अनुसार मेसिन अच्छी तो ये मेसिन भितर कौन डिफरेन्स अच्छी कौन न रही तो आपण मैंने स्क्रीन उपर नंबर दे दउची से नंबर रे आपण माने जोगाजोग करी जी अच्छी टेक्नीशियन हूँ कि जी ओनर अच्छा जी मैनेजिंग करुँच तो से सहित आप डिटेल्स रे कथा पारे तेबे मैडम आप जो जिनस आणिक आज आसिले तो ये जिनस दबा पर आपणकर पेमेंटा सेटा केमती कौन हुए आपन ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଦେଉ ତାର ଦିନ ସାର୍ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଫୋନ ପେ କରିଦିଅନ୍ତି। अच्छा पर दिन फोन पे कर देनी तो आपण जदि देखिबा प्रत्येक दिन केते घंटा कोन काम करंती मेसिन रे ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8-9 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ। अच्छा तो जॉब केतल करंती ନାଇଁ ଜବ୍ ଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଜବ୍ ଟା ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୁଁ ଜବ୍ ଟା ଛାଡିକି ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କାମଟା ସିରିୟସଲି ନେଉଛି अच्छा ମାସେଟେ ହେଲାଣି। तो ତା प्रति ପୂର୍ବରୁ मासरे आपणकर तथापि एई जो जेतिकी आपण जिंस आनी दउचंती बा जहाँ भी परिश्रम करछंती जॉब रे जहाँ परिश्रम करुथिले सेठू जो पेमेंट पाउथिले वर्तमान समय रे एई जो परिश्रम करी ता देहरु केते कोन रोजगार क्षम होई परछ आपण ଜବ୍ ରେ ତ ଯାହେଲେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ନା ଏଇଠି ଦିନକୁ ଯଦି ମୁଁ 20-30 କିଲୋ ଯଦି ବନେଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ମାସକୁ କେତେ ବନେଇଥିବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି अच्छा ତ ତାଠୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଜବ୍ ଟା ଛାଡିକି ଏବେ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ ମାନେ ଆଗେଇଛି। अच्छा तेबे दर्शक बंधु जो उद्योगी माने रहिले बा महिला उद्योगी माने रहिले बा कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री माने रहिले बा जो माने ऑलरेडी जॉब करूचंती भुवनेश्वर रे रहिकी तो से माने गोटे थर आसिक ऑफिस को विजिट करंतु एवं एई धूपकाठी व्यवसाय विषय रे डिटेल्स रे जानिबा पर ता पर
ଆପଣ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଆପଣ ନେବେ ତାର ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ମେସିନ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ କିପରି ଧୂପକାଠି ମିକ୍ସ ତିଆରି କରିବେ, କିପରି ତାକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଧୂପକାଠିକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବେ, ତାର କଲର କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି, ଏମିତି ଧୂପକାଠି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ବଣ୍ଡଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଗ୍ରାମର ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ଆମର 500 ଟଙ୍କା 500 ଗ୍ରାମ ରୁହେ। 500 ଗ୍ରାମ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଅଖାରେ ପୁରେଇକି ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ପାଖରେ ବଳକା ସମୟ ଅଛି, ତ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବ୍ୟବସାୟ ତ ବହୁତ ଭଲ କହିକି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଘରେ ବସିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ କି ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଟାଇମରେ ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛେ ହୁଁ, ତ ସେତିକି ତାଠୁ ଟାଇମଟା ବି କମ୍ ମାନେ ବାହାର କରିକି ବି ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟଟା କରିବା ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସଠିକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସଠିକ ଯୋଉ ରହିଛି ବାତାବରଣ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସି ଯୋଉଠି ଅଛି ବା ପେମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।